Sabado. Tumalbog siya. Ako ka lang din ang rep. Wow, ganda naman no. Para lang kayong easy 2 point by number 32, assist by wala. Malas. Ang Sabado, kinaliwala. Puro Sabado na to Sabado Friday. Bukas yun, bukas. Tira, stress. Number 21. Good boy. Okay. 3 point. 3 point. Sila, grabe kayo lang. Good na eh. 6 minutes. Nabulin na yun pa. Number 21. Ay, easy 2 point by number 21. Danang Depensa pa. Morano. Laro lang. 3 point ni Morano. Vargas. Morano. Uy, pasabit pa. Oh, sino pa left? Okay, number 59. Substitution rep. Left substitution. Hintay lang muna kayo, hintay lang muna. Tatakuin muna, takuin. Takuin muna, yan. Redoblado, number 04, number 59, number 34. Okay. Coach, nilalamig niyo yung Pajaro, tambak na! Yes. Murano, ang kanyang unang tira ay pumasok. Kanyang pangalawang tira, walang kalagalaw-galaw. Basket. Parehas na basket. Okay. Wow, inilabas pa, number 34. Ayun, nakita ni Dom. Wala lang. Wala pa rin. Paro. Dom. Uy, punta lang, wala pa rin. Wala pa rin, yes. Who's foul rep? Sino foul rep? Sub, rep. Pwede mag-sub? Okay. Dikit pa laban. Dom. 24, number 17, Titanic. Number 14, Tibayan. Taas mo na si Pedro. Hindi, babaguhin natin isa, Titanic. Tibayan. Tayaban. Okay. Number 14. Number 14. Ayun, nagtitira na wait. Number po ni Vargas. Easy 2 point. Number 3. Diva. Number 3. Number 3. Number 3. 14. Wow, yung pala. Sige, bigyan na ito na. Ayaw pa uli. Tatlo. Morano to Alparo. Easy 2 point. Wala. Bawang to Titanic. Okay. Takwin po. O, ikaw na, nagpahit mo na referee ng ano. Traveling. Not counted. Traveling. 7 years. Meron talaga sobra. Divas. Wala pa kayo time out. Oo pala no. Number 3. Okay, mapo ka na Kasi pa niya. ako. Ano na yan? 34. Ito pinasap pa yun. Point by the lang. 21. All na. All, balitaran! Walang score. People rep. Okay, number 14 Tayaban. Stop. Rep. Magpipretro pala. Magpipretro. Ipasok si Mario! Stop. Rep, pwede mo sabili. Stop. Sa ano man. Yan. Divas, yung
number 19. Pera. Imco, warning for penalty. Imco. Oh, meron pa sa kabila. Sub. Oh. Favorite pa. Wala ba? Parehas, tol. Okay, back to the ball game. Tira, tres. Meron din sa likod. Dami. Wala. Tapos daw. Ayun, Paliwete. Sa kanyang number 32. Paliwete. Pera. To number Tatang. Wala. Sayang. Paliwete number 30. To number Pera. Oh. Sa baba lang. Push ball, ref. 0-8. Oh. Penalty na. Si Pera. Oh, stop. Stop. Number 21 ng Imco. Yan, lasang. Dinilang mo tayo. Sakit tayo. Ay, hindi pa pala penalty, ref. Alin ba? Penalty ba? Warning ng Imco. Oh, okay. Warning Imco. Pares na ano? 1 point pala. Okay. 1 point pala. Pera. Wala rin. Nakakaw ni number 18. Antay lang natin. Bawal daw yung bawal. Okay. Padenis. Number 18, technical. Bawal daw yung bawal. Klinikang ano? Padenis. Okay lang. Labas lang kayo sa ano? Wala. Hindi pumasok ang pera. Ha? Pera, number 19. Wala pa rin. Hindi, mamaya shoot na yan. Medyo ano daw eh, malapit-lapit na eh. Pala binabang ko eh. Hindi lang si coach. Hindi sinabal naman. Alita na raw. Ipayan number 14. Tayaman. Oh. Pera. To lock by Titanic. Kasi na lang iniwan. Sabi nga. Yun. Dublado. Idabin. Line the ball. Back to the ball. Padenis, number 17. Titanic. Ayun, number 1. Number 1. Naka-score. Titanic. Offensive foul number 17. Stop. Nilabas na si Kidawin. Pinagsaga na. Magkakwarto na kayo 5. Usap-usap na. 26. Check. Wow, ganda lang. Ginagawa. Wala pa rin. Nakuha si Vera. Number 14. Tayaban. Number 1. Ayun. Ano lang pala. May dahilan. Kaya pinasok sa court. Ayun. Stop.
next up. Jeff. Pasok ka ba raw? Penalty na rin, penalty na. O, sino muna? Yan, Patinis. Dom.